Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan tidak lupa melafazkan hamdalah dan segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sudah sewajarnya, sudah sekewajiban kita untuk bersyukur, ya, wajib bersyukur. Kemudian tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam penghormatan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurah kepada beliau. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Baik, materinya terakhir sampai di Bentar tajwid. saja kayaknya Ustazah Elis, Ustazah Elis. eh, Terakhir yang Ana catat itu Isar Safawi Ustazah. Izhar Syafawi berarti udah selesai, alhamdulillah. Izhar Syafawi udah selesai. Mana Ustazah? Berarti kita selingi dulu sebelum mat itu kan panjang ya. Nah, Ustazah. Nanti ada banyak. Kita nanti share dulu yang berkaitan dengan Hamzah Wasol ya. Hamzah Wasol. Kita itu materi dulu ya Ustazah. Materi Ah, dulu aja. baik. Sebentar, sebentar. Hamzah Wasol. Berkaitan dengan Hamzah Wasol biasanya tuh cara menjawabnya gitu ya. Tadi suratnya surat apa itu? Surat Al-Hadid. Al-Hadid ayat 15. Al-Hadid ayat 15. Jadi kita materi dulu aja deh. Jadi cara biasanya fokus aja langsung ya ke cara menjawab yang berkaitan dengan Hamzah Wasol. Poin yang pertama adalah dengan melihat huruf ketiga dari Hamzah Wasol. Itu yang kita eh, ciriin ya. Kita ciriin dengan cara melihat huruf ketiga setelah Hamzah Wasol. Nah, ketika huruf ketiganya fathah, ya, dihitung dari Hamzah Wasol, misalnya pada apa kata ini? Pada kata Yauma yaqulu li jahannama halim tala'at di surat Al-Qaf itu. Surat Qaf ayat 30 coba dibuka. Qaf 30. Mm-mm. Surat Qaf. Qaf 30. Ayat 30. Ini tulisannya kecil saya soalnya. Surat keberapa ya Ustazah? Qaf, Qaf, Al-Qaf. Qaf. Surat ke kolam. Mana ya? Surat 50 ayat ke-30. Oh iya. Nah, Ustazah. Hmm. Ayat ke-30 itu ada em, hmm, itu. Yauma Ya. naqulu li jahannama. Hmm? Ini ya. Halim, iya, halim Imtala. talati. Imtala. Iya, halim talati. Halim talati. Itu dinakal berarti ya, digeser itu. Halnya kan apa sukun itu hal halim talati. Kritikos itu finain ya saja.
Hmm? Halim. Iltika usakinain bukan? Kalau halim itu nggak ada Loh, bukan ya? matnya, Oh, bukan. bukan hal. Masalah. Mm-mm. Bukan nama hal. Itu Oh, nakal kayaknya deh. Allahu alam. nah. Hal kan Ya. apakah benar? Hal apakah? Jadi dia iltika usakina ini saja halil. Iya, hal itu yang hal bal itu ya. Yang Heeh. lam ini. Lam huruf. Oh iya betul itu gak usah gini. Iya. Hmm. Hmm. Oke. Di situ ada Yang pertama halim apa tadi? talati, ya. Ah, Halim talati. Ini huruf ketiganya fathah. Kita pandang huruf ketiganya dulu yang fathah. yang mana nih Ustazah? Alim Hmm. salah. Jadi Ali. hamzah wasal, mim dan ta. Ta itu harokatnya fathah setelah hamzah wasal, betul? Betul. Yang mana? Hmm. Al-Qaf Halim ayat talati. 30, Ini kan ada aku udah share. Udah share kan? Hah? Mana? Ini. Hmm. Iya, yang itu Halim Tala tuh nih, Halim Tala ti. Nah, itu tuh. Umi kelewatan. Nah, itu Halim Nah Tala. ini. Halim Hmm. Ah, salah. Halim iya. salah. Mm-mm. Hmm. Itu Terus? hamzah wasolnya kan mim Itu kan ta. hamzah wasal tuh. Hamzah Iya. wasal betul? Nah, Maaf. lihat hamzah wasalnya. Hmm. Kemudian huruf ketiganya berharokat apa? Fathah. Berharokat fathah. Mari kita bahas yang itu. Jadi cara menjawabnya adalah Kita dari hurikat. ibtidanya dari Hamzah wasalnya nih ya ngomongnya ya Ustazah Ya, ya. Oke. betul. Jadi cara jawabnya kalau itu ditulis Sebentar kalimatnya saya ya. tulis dulu. Ini salah. Hmm, Oke. itu cara jawabnya hurikat bi kasri ya. Hurikat hamzah wasol bil kasri. Cara jawabnya ya. Hurikat hamzah wasol bil kasri. Maksudnya ibtidaan ya, langsung aja ibtidaan hurikat hamzah wasol bi kasri. Oh, pertamanya ibtidaan dulu ya. Ya, ibtidaan. Ya. Hurikat hamzah wasol bi kasri li'anna harfu salif maftuha. Di anak harfu Salis ketiga maftuha. tulis maftuhah. Ya. Ya Allah kalau ini takut. Mm. Jadi artinya gimana Ustazah? Dalam bahasa Jadi Indonesia? hurikat ibtidaan jika dimulai ya kita di hamzah wasal itu jika dimulai mengharokati hamzah wasal dengan jika dimulai mengharokati hamzah wasal dengan fathah. Nah, dengan kasroh. Oh dengan kasroh. Bi kasri. Afwan. Bi kasri. Dengan kasroh. Karena huruf ketiganya fathah. Karena Fathah. huruf ketiganya fathah. Betul. Itu poin pertama ya. Jika kita melihat hamzah wasalnya dia huruf ketiganya berharokat fathah, maka dia diharokati kasroh. Hurikat hamzah wasal. Ibtidaan hurikat hamzah wasal bil kasri lianna harfu salif harfu salis maftuhah. Sudah. Sekarang poin kedua. Jika huruf ketiganya kasroh. Ya. Jika huruf ketiganya kasroh,
Ini gampang. Contohnya surah Al-Fatihah itu ya. Ihdinas sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Kompletin aja. Ihdina ya. Mm. Sama ibtidah murisat hamzah wasol. Dari kasri ili ana Sama. harfu salis. Mm-mm. Kasra apa ya? Lupa. Jadi hurikat hamzatul wasli bil kasri. Hamzatul wasli boleh ya. Lianna harfu salis maksurah. Maksuro iya. Saya diulang Ustaz. Apa Ustaz? Diulang ya. Jadi Nah. ibtidaan hurikat hamzatul wasli. Hurikat hamzatul wasli bil kasri. Apa bil kasri? Kasri. Lianna Kat hamzah. harfu salis maksuro. Ditulis ya contoh kalimatnya ya, biar jelas. Sudah. Hmm, Sudah Ustaz. Oke. Artinya sudah tahu ya. Ya. Dan memulai mengharokati hamzah wasol dengan apa? Kasrah ya, dengan kasrah ihdina. Hmm, karena huruf ketiganya kasrah. Jadi kalau fathah dan kasroh bisa dipastikan hamzah wasalnya diharokati kasroh ya, kalau fathah dan kasroh. Kemudian poin yang ketiga, ketika huruf ketiganya dhammah, dhammah. Di surah apa Hmm, Ustazah? hmm. Di Di surah surah coba ya. Wa idh qulna udkhuluh ya. Udkhulu apa? Hada. Al-Baqarah 58 coba. Al-Baqarah 58. 58. Ah, wadakhuluna. Jadi di udakhuluna ya. Di udakhulul. Iya, iya. Wadkhulul. Wa idh qulna dakhulu wa idh qulna dakhulu. Hmm. Sama ya, ibtidaan hurikat hamzatul wasli. Mm-mm. Bi dhammi gitu ya. Bi dhammi. Mm-mm. Lianna harfus salis Mudgom. mudghamah. Iya, mudghamah. Mazmumah bukan mudghamah, Iya, mazmumah. mah. Kalau mudgom kan idgon ya. Mud Iya. idgom ya. Mm-mm. Oke. Sudah Ustazah. Ya. Bu, Masya Allah. udah sakit kepalanya nih soalnya. Oh ya Allah.
Dipaksain Masya Allah. Allah Akbar. Hah? Hah? Hmm. Masih ada berkaitan insya Allah berkaitan Hamzah Wasal dilanjutkan pekan depan ya. Sekarang baca dulu aja. Kamu saja. Sedikit-sedikit aja dulu. Yang penting nanti hafal ya. Insya Allah. Nanti kan Hamzah Wasal biasanya ada dimasukin huruf jer. Nah, insya Allah ya pekan depan. Kamu saja. Ada huruf jernya insya Allah. Oke. Baik, langsung saja pertama yang mau baca. Om Kenta mau duluan? Om Kenta baca nggak? Mana duluan? Om? Silakan duluan. Oh, nah. Mohon bimbingannya Ustazah. Yuk. Ini langsung aja nih. Ustazah biasanya Hamzah bukannya Wasal. nyontohin. Ya. Biasanya nyontohin biasanya. Oh, oke. Sama-sama gitu. Di tadrib ya. Yuk. Naam Ustazah. Qadarullah saya lagi mens ya. Tapi nggak apa-apa, saya nggak pakai mushaf, pakai ini aja, papan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasya, nanya dijelaskan yuk. Ya ulang. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. Silakan. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Hiyanya dijelaskan ya. Iya. Hiya maulakum wa bi'sal Hiya masir. maulakum. Hanya jangan lupa. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Satu ayat dulu. Satu ayat dulu aja ya. Oke. Ini langsung nih ada ketemu Hamzah Wasal, tapi mau dibahas pekan depan insya Allah. Tapi nanti nggak apa-apa dikasih kisi-kisinya ya. Dikasih kisi-kisinya. Oke, di sini fal yauma harus dibaca jelas ya. Fa, lam dipertahankan, dijaga sifat tipisnya huruf fa dan lam. Yauma tidak perlu ditekan, harfulin lembutkan. Yauma la yuqadu. Di sini ada la, hamzah matobi harakatan harus dikonsistenkan dua harakatnya, tidak boleh kurang ataupun lebih. Kemudian yuqadu hamzah sukun, sifat syiddahnya ya sempurnakan, harus jelas dan terbacanya terputus. Satu-satunya huruf yang sukun terputus bacanya adalah hamzah ini. Yuqadu minkum yuqadu ya. Dijelaskan. Kemudian kho sifat tafkhim di sini sempurnakan, jangan sampai sama dengan huruf ha ya. Yuqadu minkum ifa di sini dikasih durasi sesuai dengan tingkatannya adalah akmal matakun. Kemudian minkum, kemudian ini ada kadar yang nakisah, sesuaikan dengan sifatnya ya. Kemudian fidyatun wala ya, di sini perhatian ya. Idgham bi gunnah dia sampaikan dengan kadar akmal matakunnya, jangan buru-buru. Sampaikan dengan benar
50-50 ya, 50% di rongga mulut, 50% di rongga hidung. Harus ada dengungnya ya. Tidak boleh dominan di mulut ataupun dominan di hidung. Kemudian minalladzina dijaga nun lam tasdid tipisnya ya. Minalladzina kafaru hati-hati dijaga ro tebalnya. Untuk konsisten huruf ro tebal hati-hati saat berharokat fathah ya, kecuali berharokat kasrah. Baik, langsung saja untuk yang membacanya. Ustazah, Mm-mm. mohon bimbingannya Ustazah. Hmm. A'u A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitonir rajim. Coba tonya. Asyaitonir rajim. Hmm? Terputus ya. Hah? Kok putus Ustazah? Diulang? Ustazah, mental ya? Ada. Enggak, tapi nggak ada suaranya Ustazah. Nggak ada suaranya. Oh ini, emang Ustazah diem ya? Iya. Iya. Diulang apa gimana Ustazah? Iya, nggak dengar tadi saya. Oh, nah. Hmm. A'u A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, lanjut. Ada. Falya Falyawma la yu'khazu minkum fidyatu wala minal ladzina kafaru Mm-mm. ma'wakumun naru hiya maulakum wa bi'sal masir. Ma'wakum kan ma'wa Ma, titik. ma, Ma'wakumun naru hati-hati. Ma'wakumun naru. ma, ma'wakumun naru hiya maulakum. Mm-mm. Maulakum. Apa Ustazah? Mm-mm. Ma'wakumun naru hiya maulakum. Iya. Hiya maulakum wa bi'sal masir. Masir. Wa Ma- bi'sal masir. Wa bi'sal masir. Iya, wa bi'sal masir. Dijaga tipisnya huruf mim ya. Mama. Barakallahu fiik. Wah, kita Insyaallah. kepala saja. Barakallahu fiik. Yuk, yang fal yauma la yu'khadhu minkum. Dari fal yauma ya Ustazah. Ini Yauma, ada hamzah wasol langsung nih. Diawali benar. dengan fa. Mm-mm. Ibtidaan hurikat. Enggak pakai ibtidaan karena Enggak ada ya, ini huruf ada. jar. Salah, salah. Karena ada huruf huruf jar, maka hamzah wasolnya tidak dimulai di situ. Iya, nah, Ustazah. Jadi sudah ada huruf jarnya. Itu kalau ini sesuai ini ya, Sabita Rosman sakito lafzon. Artinya apa? Sabita Rosman artinya tetap tertulis ya. Gugur Oh, Sabita secara Rahman. penulisan. Mm-mm. Oh, Jujur secara gugur secara secara lafaz. Lafaznya nggak ada ya karena diawali dengan huruf jar. huruf jar. Oke, sekarang lam apa tuh? Nah, yang mana fal itu? Mm-mm. Lam huruf ya Ustazah. Lam Yauma ta'rif. berarti isim. Bal yauma itu Isim. lam ta'rif itu. Oh iya lam takrif ya. Orang bukan di tengah-tengah. Nah, lam takrif berarti dia komariah ya Ustazah. Mm-mm. Lam komariah. Lam ta'rif komariah hukmuha. Lam takrif komariah. Oh, lam takrif komariah hukmuha. Mm-mm. Ah, Apa? Idhar komari. Ishar komari kok jadi lupa Mm. ya. Ah, ishar komari hukmuha izhar komari. Mm-mm. Jadi lam ta'rif Lam takrif
Qamariyah. Lam ta'rif qamariyah hukmuha izhar Iya, qamari. qamari. Iya. Nah, Sekarang yauma. al yauma berarti dia hurikat Yauma. hurikat. Yauma Oh, yauma itu harfulin. harfulin. Oh, Mm-mm. harful Harfulin. 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 Yauma Kalau berhenti gimana? Fal yaum yauma la fal yaum apa? yaum berarti dia matlin. Fal yaum maklin. Maklinya berapa panjang? Matlin berarti panjangnya 2, 4 atau 6. Mm-mm. Fal yaum. Idza waqafna mim Iza jadi wakofna, iza wakofna, mat arif disukun. mim. Mim Harokat, mim, bukan mad alif. Tadi nah, udah mim, mat madlin arif arid. matlin, Madlin arid. matlin alit. Oh, ma, matabah, marotibul gunnah, eh, angkos matakun. Angkos matoknya kalau wasal. Kalau wakaf Kalau wakof, dia jauh, berarti sakinah ya saja, mim sakinah. mm-mm. Iya, Mim sakinah, marotibul gunnah, nakisoh. nakisah. Oke, la. La matobi'i harokatan. Sabit waslan wa waqfan ya. Sabit waslan wa waqfan. Yuk khozu minkum nun Tanya sub sekarang lah, perhatikanlah di situ. Huruf alifnya tebal atau tipis? la lanya dia tipis ustazah. Tipis, kenapa? Karena dia bukan lafzul zalalah. Karena dia qabalaha harfu istifal. Istifal. Oh, Iya. qablaha harfu Jadi istifal. huruf mad tergantung huruf sebelumnya ya. Hmm. Hurufnya tergantung, terutama untuk alif aja. Untuk alif bisa dirinci. Harfu alif dibaca tebal atau tipis. Dibaca tebal. Kenapa? Karena huruf sebelumnya adalah huruf Istilah. istifal. Iya, huruf istifal. Ya, Istilah kalau oke. istifal. Mm-mm. Jadi harfu mad alif mufakhamah li'anna qablaha harfu istifal. Oh, nah. Tuh kalau Iya. kalau Ustazah yang ngomong, ngerti. Tapi kalau suruh nyampein lagi, bingung. Jadi, ah, alif, Harfu harfu alif. alif, Hmm. mufakhomah, Mm-mm. li'ana, qoblah, harfu, Qablaha qoblaha, harfu harfu istilah. istifal. Kan itu tafhim tadi. Eh, tafhim kan kalau dibaca tebal, kalau sebelumnya, Tarik, iya, tipis-tipis. Saya ah, ngomongnya mufakhama ya. iya, mufakhomah. Murakok, afwan. Iya, Oh, murakok. mm. Ya Allah. Jadi ini kurang fokus. Oke, harfu alif. Tapi saya juga bilangnya tafhim salah, padahal maksudnya mufakomah ya Ustazah, mufakomah yang tebal, murokokoh yang tipis ya. Yang tipis harusnya Ngomongnya murakok. Ya ya, Allah. berartinya Ikut-ikut mufakhama jadi. harfu alif, mufakomah, Murakok. murokokoh, liana, harfu istifal. Li'anna qablaha harfu Oh, istifal. liana qoblaha harfu istifal. Ulang ya. Ya, Harfu alif muraqqaqah li'anna ana qoblaha harfu harfu istifal. istifal. Iya. Oke. Yuk kholu. Yuk khozu. Langsung ke huruf kho. Hanya kok kho aja. Pokoknya berarti kho mu, kho harfu gimana saja dibaca tebal gitu istilah ya Hmm. saja. Iya, harfu isti'la tingkatan tafinya. Oh, Udah nulis kan tingkatan tafi? marotibul tafhimnya berarti dia yang kedua ya. Ahlu Syam yang kedua, Ahlu ahlu Sam yang Mesir kedua, ahlu Mesir yang pertama. pertama. Oke. Bukan Ahlu kebalik Syam ya saja. Ahlu Syam yang pertama, ahlu yang Mesir kedua. yang kedua. Ahlu Mesir yang pertama. Oh, ahlu Mesir Ahlu yang Syam pertama. yang kedua. Oh, Ahlu Mesir yang pertama. ahlu Mesir yang pertama. Bingung? Nah, enggak ingatnya kebalik itu dulu Syam dulu Syam dulu baru Misri. Misri Iya, dulu ya. Syam dulu. Syam Syam yang kalau kedua, Syam itu Mesir yang pertama. oh yang Syam itu ada 5 ya saja. Yang Iya, Alif ya setelah Alif. Oh iya ya berarti Misri yang kedua,
Yang Al-Syam yang pertama. Kebalik. Ahlu Syam yang pertama, yang kedua. Hmm. Yang Ahlu kedua. Syam, coba perhatikan huruf kha berharokat fathah, ya. Berarti tingkatan takhim Ahlu Syam yang kedua. Oh, yang kedua ya. Ats-tsani, ya. Ahlu Mesir yang ketiga. Yang pertama, astagfirullah. Oh, Yang nah. pertama. Ahlu Mesir yang pertama, ya. Misri yang pertama. Jadi kalau Misri itu yang tiga ya saja. Fatah, Doma, Kasroh Yang ya. tiga. Iya. Oke. Oh, Misri yang ketiga. Yang kalau yang Syam lima. Yang Mesir yang pertama, sayang. Enggak, maksudnya Mesir ada yang lima. pertama. Maksudnya Ustazah. Maksud Anda kalau Oh, katanya ada lima. Kalau yang Misri kan tiga. iya. Fatah, Doma, Kasroh. Tapi kalau Iya. yang Syam itu lima. Ada Ya 5 kan? poin, ya. 5 poin itu ya. Kalau Syam 5 poin. Kalau Misri 3 poin. Iya, Enam. betul. Nah, saja. Oke. Oke. Ming. Jadi udah. Sekarang Sekarang langsung mingkum. mingkum nun sukun ba'daha kaf fi kalimah wahidah hukmuha ikhfa hakiki murokokoh Mm-mm. wa Martaba martabah Ifa, ikhfa eh, wa martabah ikhfa ulia ya saja. dunya, Oh, dunia. Wa martabah ikhfa dunia wa martabah gunah kamilah. kamilah. Murokoko, ya. Ya, Nah, biguna murokoko. Nun sakinah badah kaf. Biguna murokoko. Wa martaba Ifa dunya. Wa martaba gunna kamilah. kamilah. Ya. Kalau mimnya gimana sebelumnya? Mim kasroh. Oh ya, mim kasro wa martabah gunah angkos matakun. Pas matakun. Sekarang kum. Mim sakit. Mimnya mim sukun martabah guna nakisoh. Nakisa juga, ya. Karena Nah, dia izhar. Izhar syafawi, ya. Minkum fidyatun, gitu ya, langsung izhar syafawi. Kalau oh, mau diwasal berarti dia hukumnya izhar syafawi. Kalau minkum saja berhenti di situ berarti hukumnya izhar eh, juga, izhar syafawi juga karena mimnya mim sukun, ya, mim hmm, sukun. Izhar syafawi. Apapun ininya, ya. Kalau berhenti ya berarti izhar syafawi. Beda kalau oh, nanti sama ya. misalnya, iya, ketemu dengan misalnya huruf ba, berarti hukumnya ikhfa, ya. Ikhfa Syafawi. Iya, ikhfa Oh, syafawi. walaupun dia berhenti. Wakof. Walaupun dia berhenti, iya, walaupun dia berhenti, Oh, tetap dibaca dia, tapi dikasih alasan setelahnya huruf apa, gitu kan? oh, Setelahnya huruf kalau apa? setelah hurufnya ba, setelah kum ini ada huruf ba, tetap dibacanya ikhfa Syafawi. Walaupun Iya, dia ikhfa wakof. syafi'i. Mm-mm. Enggak, Oh, kalau wakaf berarti kan izhar. Kalau di oh, wasol, dikasih oh, alasan wasol, diwakaf. hukumnya berubah jadi ikhfa Ikhfa syafi'i. Safawi. Oh, Iya, tapi kalau misalnya yang kum ini, kalau yang tadi Ustazah bilang Ishar Safawi, walaupun wakof juga Ishar Safawi namanya ya? izhar ya, tetap syafawi, Oh, izhar syafawi. oh, Mm-mm. ya. Dalam keadaan Wakof. sukun kita berhenti wakaf. Hmm, Walaupun nanti setelahnya ada huruf ba, gitu ya. Tetap hmm. dia izhar Ishar syafawi. Safawi. Nah, Oh, setelah dibaca wasol, dikasih bagus alasan ya. lagi. Idza wasolna mim sakinah ba'da habba. Tadi dia Hukmuha Ikhfa Safawi. izhar syafawi. Berganti hukum. Oh, Gitu. oh, Ya. naam. Naam, Ustazah. Insyaallah barakallahu fi Oke, jazakillah barakallah khairan. Ustazah. Masya Allah. Insyaallah. Jazakillahu khair Ustazah. Ilmunya Masya Iya, kita Allah. jaza. Barakallahu fiik. Insyaallah. Karena boleh izin Ustazah. Silakan, silakan. Ya Allah. Jazakillahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi Amin wa wabarakatuh, iyyak. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan mau baca. Umi Ana. Umi Ana aja dulu. Habis ini kan mau itu. Ada nggak Umi? Belum dinomorin ya, Putri? Iya, Ana nggak bisa nomorin. Soalnya bukan Ana yang hostnya. Hmm, Tapi tadi Umi Ana yang habis Ana keluar masuk. Umi Ana baru Umi Tri. Umi Fatimah baru Umi Tri. oh, nah, 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 syukran. Afwan. Ah, oh, Ana, Wan lagi silakan. ada siapa habis ini aja? Siapa boleh? Umu Fatimah dulu boleh? Habis ini nomor 3 aja, nomor 3. Baik. Afwan, Ya, sorry. Ustazah. Boleh saya dulu, Ustazah? Iya, silakan. Ya, mohon koreksinya, Ustazah.
Mm-mm. dan bimbingannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mm-mm. Lanjut. Fal yauma la ya apa tadi? Lanjut. Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru. Mm-mm. Coba buka vokalnya samakan ya dengan yang awal tadi. Bukan fal yauma, enggak. Fal yauma la Enggak. yu'khadhu minkum ya. Nah, ah. Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru. Iya. Ma'wakumun naru hiya maulakum wa bi'sal masir. Mm-mm. Coba ulangi. Ma'wakumun naru hiya maulakum. Coba. Hiya maulakum wa bi'sal masir. Iya, sir. Ya Allah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Langsung aja ya di Iya, fidyatun wala minal ladzina kafaru itu aja. tidak ya. Mm. Fide itu ada hukum huruf dal yang sukun, harfi dal, Mm. sakinah itu hukumnya Mm. Dan id sakinah hukmuha qalqalah sugro. qalqalah sugro. Da Langsung. sakinah sugro. Ya, Ustazah. Mm. Beda ya. Mm. Tanwin ba'da tanwin ba'da Badahu. waw, Tanwin ba'da badahu waw. waw, Mm. Di tanwin ba'da kalimatain. waw, kalimatain hukmuha idgham bi gunnah. Idgham apa? Kamil ya. Idgham apa? Idgham bi gunnah kamil. Idgham apa? Naqis apa naktak kamil? Nak kamil Ustazah. Naqis. Naqis dong. Oh, ada Idgham dengungnya itu. naqis bi gunnah. Idgham Bi naqis. gunnah, Kalau afwan. kalau lengkapnya idgham naqis apa ini? Idgham Mutaqaribain mutaqaribain. shaghir. Idgham naqis shagir ya Ustazah. Idgham naqis idgham naqis mutaqaribain shagir. Shaghir bi gunnah. Oh, bi gunnahnya yang terakhir ya Ustazah. Boleh. Bukannya idgham naqis bi gunnah mutaqaribain shaghir juga boleh. Idgham naqis mutaqaribain shaghir bi gunnah juga boleh. Oke. Ya. Lanjut. Wala Martabah guna apa? oh ya, afwan. Martabah gunnahnya itu kamilah. Idgham Afwan, akmal matakun, akmal matakun. akmal matakun. Oke, wala. Ya. Wala la ba'daha alif hukmuha apa namanya tuh tarkik ya. Hukmuha tarkik li Itu alifnya anna nanti. Itu matobi'i dulu, matobi'i harokatan. la ba'da alif matobi'i harokatan sabit waslan wa waqfan Harfu alif. alif Harfu alif, harfulin murakokoh. alif Harfu murakokoh alif, murakokoh. Bukan harfulin, harfu alif, murakokoh. harfu alif murakokoh murakokoh maksudnya sebab hurufnya itu apa namanya itu kayak Li'anna qablaha. Qablaha harfunya itu istifal. Ulangi. Harfu lam itu istifal. Lam ba'daha alif
hukmuha apa namanya matobi'i Ini aja harokatan la matobi la harakatan. matobi'i harokatan sabit waslan wa waqfan Harfu alif harfu muraqqaqah. muraqqaqah qablaha harfu istifal Harfu alif muraqqaqah li'anna qablaha harfu istifal. Lanjut sekarang. Mim. minal Mim mi ini. mi Mim. mi mim itu harfu mim itu hukmuha itu angkos Mim mata kun mata baguna mim mata mata baguna baguna. Angkos mata kun. Angkos minal ladina. mina na juga harfu harfu nun itu angkos mata kun juga ya. Ini itu bukan harokat asli itu. Itu bukan harokat asli. Apa itu? Nun sakinah Nun nun Jadi sakinah dia itu ini. Ya, aku udah mulai. Horikat. Assalamualaikum. Harfu nun horikat bi fathi li'anna. Horikat bi fathi li takhalus iltiqa sakinain. Horikat. hurikat jadi diberi harokat ya Ustazah karena Ya, diberi hukmuha harokat karena iltiqa sakinain ya. Litakhalus iltiqa sakinain. Jadi di situ ada kaidah iltiqa sakinain. Hunaka mawjuda kaidah iltiqa sakinain. Hurikat bi fathi harfu nun ya. Litakhalus iltiqa sakinain. Coba diulang. non sakinah hukmuha iltiqa'u sakinain Di situ ada kaidah iltiqa sakinain gimana caranya ngomong? non sakinah Di situ ada qablaha di sana ada kaidah iltiqa sakinain ngomongnya gimana? non Hunaka sakinah hunaka hukmuha iltiqa'u sakinain hunaka kaidah hunaka mawjuda kaidah iltiqa sakinain. non sakinah Enggak ada nun hunaka sakinah. Enggak ada nun sakinah di situ. jadi nun apa ya Hunaka mawjuda. Gitu. hunaka Itu memang mawjuda aslinya nun sukun. Tapi kan memang. diharokati fathah. Ya. Ya. Jadi gitu ada kaidah iltiqa sakinain. Ngomongnya tuh hunaka Ya. mawjuda. Hunaka boleh dicatat Ustazah sering lupa itu Ustazah Afwan Lupa. Kalau nggak dicatat nanti lupa. iya Ustazah hunaka Mawjuda kaidah iltiqa sakinain. hunaka mawjuda kaidah iltiqa sakinain Hurikat apa? hurikat Di fathi. fathi Hurikat di fathi ala harfun nun. Nun itu ya, nun apa tuh nun jar ya itu min. Ala harfun nun jar. Nun jar. jar Ala harfun nun jar li takhallus iltiqa sakinain. ya diulang ya Ustazah hunaka dari ini hunaka tadi Ustazah hunaka mawjuda kaidah iltiqa sakinain. sakinain hurikat bi fathi ala harfu nun jar litaqallus iltiqa sakinain Iya, itu bagus. Oke, sekarang lanjut. Jadi nunnya jadi martabahuna angkos matakun ya. Dan Iya. minalladzina hamzah Malazi wasal tidaan. tidaan alif lam
alif lam samsiyah Hamzah wasal dulu, hukmuha hamzah wasal. Hmm. apa? Hamzah wasol ya Ustaz. Hmm. Hamzah wasol Hmm. ini yang tadi ya, Ustaz? Yang pertama Iya. masuk Ustaz kita. Iya. Hamzah wasal di tengah-tengah itu kan ya. Hamzah wasal apa? Iya, wasol ini bil kasri yang huruf ketiganya Ustaz ya. Berarti itu kan Ibtidaan tertulis hurikat ya. Tertulis tapi tidak ya. terbaca. Apa ngomongnya gimana? Hmm, Hamzah Hamzah wasol ditungtab la Tuktab tungtok. la tungtok. Atau AA, tuktab la tungtok. Di situ hamzah wasal tuktab la tungtok. Ibtidaan, berarti harus ada ibtidaan. Ibtidaan, Ibtidaan hurikat hamzah wasol ya Ustazah iya, bi kasri hurikat li anna di fathi. bi fathi ya. Lianna, Li anna lianna ma'alam ta'rif. ma'alam ta'rif. Iya, Oh, beda ma'alam dengan yang ta'rif. tadi Ustaz. Mm-mm. Ini Berarti hamzah wasol beda dengan tadi. Tadi nggak ada hubungnya dengan lam ta'rif. nggak ada yang tadi ya Ustazah. Hamzah wasol Iya. alif lam samsiyah Mm-mm. eh Hamzah alif lam wasal. samsiyah Lam, yang lam ini tadi ta'rif syamsiyah. Hamzah wasalnya udah. Sekarang ganti lam tuh ta'rif ya syamsiyah. alif lam samsiyah lam ta'rif samsiyah Mm-mm. Hukmuha hukmuha idgham syamsi lazimah. itu Gimana ngomongnya? Alif lam ta'rif? alif lam ta'rif samsiyah hukmuha idgham samsi lazimah. Mm-mm. Idgham syamsi ya, itu diidghamkan bahasanya alladzina. Kemudian lazimah dia selalu melekat. Tidak bisa dipisah ya. Kemudian zina, alladzina matabi'i Nama tabi'i harokatan eh, apa namanya sabit. sabit waslan la wakfan idza wakfan eh, harokah au Madarid arba'ah au disukun. Apa itu? mat Madarid arik disukun. lisukun idza waqaf mat arik lisukun harokah arba'ah au sita harokah Harokatan au arba'ah. harokatan au sita harokah Coba diulangi. minalazina zi itu apa namanya iza apa namanya Idza sabit waqfan. waslan iza wakfan mat arik disukun ar, harokatan au arba'a au sita harokah. Mm-mm. Sita harokat. Kemudian kalau wakaf berarti dia nunnya nun Kalau sukun wakaf ya. Nun sakinah. ya Ustazah Kalau jika wakaf wakaf berarti dia nunnya nun sakinah berarti nun iya sakinah mata bagunah pas mata kon naqisoh. nakis so Iya, naqisoh ya. Oke, dengan kafaru sekarang ru. kafaru ru itu mat tabi'i harokatan iza waslan la wakfan itu iza waslan Oh, wakfan afwan jadi ngomongnya gimana? Batobi. atau bi'i harokatan iza waslan wa Sabit. wakfan Sabit. mat tabi'i harokatan sabit waslan wa wakfan Iya, gitu aja. Kemudian alif sifrun mustadir tetap la alif sukun tungtok. muslim la tungtok la tungtok la tungtab la tungtok Gimana gimana? alif ba'daha waw Langsung aja dibaca namanya, itu langsung aja namanya. Alif alif sifrun per mustadir. mustadir hukmuha la tungtok la tungtab la tungtok Oh, la tungtok gimana?
La Perhatikan. tungtab, afwan, la Alif, tungtab, alif alif sifar sifrul mustadir, mustadir, tuktab, la mustadir, tuntok. tuktab, Mm-mm. ya. Alif Apa sifar Mas? sifar mustadir, hukum, la Tuk, tungtab, la tuktab, tungtok, bukan. Tuktab, la tuktab, tungtok. la tungtok. Mm-mm. Atau Oh, nggak ini pakai la-nya ada dua kali, satu kali aja ya? satu Tulis, oh ya kali. tertulis berarti Maksudnya nggak pakai la. Tab, la mm-mm. tungtok. Tertulis. Masya Berarti Allah. kalau pakai la semua tidak tertulis, tidak terbaca. Kan ada tulisannya. Iya, Ya. iya dua-duanya Ini saya Ustazah tertulis. Afwan salah. Ya. Tertulis. Tertulis artinya tuktab. Tertulis. Iya, La tungtok. Tidak terbaca. Tidak tidak terbaca. sempat. Atau sifrul mustadir ziyadatul huruf fi rosem. Ya. Ziyadatul huruf fi rosem. Artinya apa itu Ya, huruf sifr? Itu ada cuma huruf tuh. tambahan. Huruf tambahan dalam rosem. Gitu ya, dalam tulisan. Jadi sifrul mustadir ziyadatul huruf fi rosem. Apa? Sifrul mustadir ziyadatul huruf fi rosem. Dia ada Artinya huruf cuma huruf tambahan sifrun. aja pada penulisan. Ya. Oke, Masya Allah, Barakallahu fiik. Dilancarin ya, ya, Ibarat dihafalin. Mm-mm. sufron Barakallah. dan kilau kafir Ustazah. Iya, khairul jaza. Lanjut berikutnya. Ana Oh, Ustazah. iya, afwan, sebentar ya, sebentar. Apa ya? Assalamualaikum Ustazati semua. Umi Ana nomor berapa? Habis itu buat siapa ya? Waalaikumsalam. Habis ini Ana Ustazah. Waalaikumsalam. Betul. Habis Ustazatri ya? Habis saya. Iya, Dafan. iya Bisa nyimak. Ustaz. Syukron semuanya. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dilanjutkan, silakan. Ya Ustazah, Ana Ustazah. Mohon bimbingannya Mm-mm. Ustazah. Ya, sama-sama ya kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, bagus, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا Fidayatu, tunya dilembutkan lagi. Fidayatu wala. فدية ولا Hmm. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا Dijelaskan gunanya ya. Fidayatu wala. Fidayatu
ولا فدية ولا من الذين كفروا iya. مأواكم النار Hmm. هي مولاكم Hmm. وبئس المصير. Hmm. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ustazah. Udah semakin bagus ya. Masya Allah. Lanjut ya. Ma'wakumun Ma'wakum. Mhm. Mim fathah martabah hunah angkos matakun Iya. wa matabi'i tabid Hmm. matabi'i harakatan tabid Hmm. waslan wa waqfan. Mm-mm. Kumu Maju, ma tadi pakai matobi enggak? enggak Ustazah. Iya, karena hamzah sukunnya hamzah sukun. Ya hamzahnya di pangku di huruf alif. Seperti nanti nanti kalau membahas hamzah ya, di ini hamzah foto di dengan ditandai dengan rasul ain ya. Ada harfu alif. Oke, lanjut aja. Wa kumun nar. Wa kumunar mim dhammah Hmm. martabah hunah angkos matakun Hmm. kemudian annaru nun tasdid ya. Mim musyaddadah Ada wa kaidah martabah ini. hunah Ini lupa ini. Ini mimnya mim jamak. mim Mimul jam. jamak. Iya, itu namanya mimul jamak. Ya aslinya kan sukun itu. Karena dia Oh, untuk menghindari ada apa di situ? Ada kaidah. intikal ustaz kenain Ustazah. Iya. Hunaka mawjuda kaidah Oh iltika ya, satu lagi. usakinain. Hurikat. Oke. Mim ya. Mimul jamak. Tadi mana? Udah nulis. Oke. Hunaka, Hunaka mawjuda. maujuda kaidah intikal usakinain hurikat Mm-mm. bil Mim. domi ya Ustazah. Hurikat bidommi bi mimul jamak. Jadi hurikat mimul jamak bi dhammi. Hurikat Hurikat mimul mimul jama. jamak. Oh, hurikat mimul jama bil domi ala Mm-mm. harfun nun. Halah harfu mim. Ya, Mimul mim ya. jamak itu dia. Harfu Oh, mim. mimul. Maksudnya Kumul. mimul jamak itu di mimnya berarti di atas mim itu ya. Oh, Mimul baik. jamak bi dhammi. Langsung aja. Hurikat. Hunaka maujuda kaidah intikal usakinain hurikat Mm-mm. mimul jama bil domi ala harfu mim. Mm-mm. Litakhallus. Litakholus intikal usakinain gitu saja. Iya. Iya itu aja. Oh, Masya Allah. Terus yang Mm-mm. annaru berarti nun Mimnya apa? musyaddadah Mimnya. Jadi mimnya apa? mimnya. Mim martabah Hmm. gunahnya angkos matakun. Angkos mataun kalau wasol gimana? Kalau Ma'wakum. kum kalau Ma'wakum. kum berarti nakisoh. Iya, nakisah. Lalu disukunkan ya. Aslinya juga sukun dia. Maka dia berhentinya hanya dengan satu cara. Nggak boleh dengan cara rom ya. Karena dia bukan domah asli. Dia domahnya domah tambahan. Karena karena itu. Karena untuk menghindari dua sukun itu. Jadi kalau berhenti hanya sukun saja. Nggak boleh pakai rom. Nggak boleh pakai ismam ya. Oke, annaru. Annaru nun tasdid Hamzah wasol. Hamzah wasol. hamzah. Hamzah wasol itu gimana sih? Tuktab. Oh, hamzah wasol tuktab la tungtop. Apa tadi istilah yang satu Tertulis. lagi? Oh, apa namanya? Misalnya Hamzah tadi ya. wasol. Hmm. Kalau kalau alif sifrun, kalau ini hamzah wasal berarti ibtidaan. Oh, ibtidaan hurikat itu sudah. Mm-mm. Ibtidaan hurikat hamzah wasli Di di bidomit bidomit sudah bi dari fathi. mulai. Oh, nunnya ya. Gitu. Bil fathi li anna Ma'alam ta'rif.
Li'anna ma'al lam ta'rif. Iya. Li'anna. Kalau dengan alam ta'rif pasti dia diawali dengan fathah. Udah pasangannya ya. Fathah dengan lam ta'rif. Maaf bersama ya sudah. Iya, beserta atau bersama. Oke, baik. Terus Lam ta'rif apa? lam ta'rif yang tadi atau yang apa Ustazah? Ini kan tadi hamzah wasol. Habis hamzah wasol apa tuh? Lam samsiyah. Iya, lam ta'rif. Oh iya. Lam ta'rif samsiyah hukmuha idgham samsi lazimah. Ghairu lazimah. Ghairu. Oh, ghairu. Iya. Ghairu lazimah, tidak melekat ya. Itu kan dari al dan nar ya. Al dan nar. Bentuk isim ya. Isim pasti pakai al itu ya. An-nar. Kemudian nun musyaddadah. Martabah gunnah. Nun musyaddadah martabahunah akmal matakun. Lanjutnya. Dan Anna. Anna. Mat. Oh ya, anna mat tabi'i harakatan sabit waqfan la was kalau Kebalik. berhenti kebalik ya. Sabit waqfan la waslan. Sabit Sa- waslan. Sabit waslan la waqfan. Iya. Ida waqafna mat arid lisukun harakatan au arba'ah au sita harakah. Iya. Iya, Masya Allah. Bagus seperti itu. An-nar. Harfu alif. Tebal atau tipis? Harfu alif tipis istifal Ustazah. Mengikuti huruf sebelumnya ya. Ngomongnya gimana? Harfu alif. Harfu Muraqqaqah. alif muraqqaqah li'anna qablaha harfu istifal. Iya, Masya Allah. An-nar. Kemudian ro sakinah Ro za'idah. ro Ro sakinah sakinah. Sukun arid ya. Ro sakinah sukun arid. ro sakinah sukun arid mufakhamah. Muraqqaqah. Mufakhamah ya. Mufakhamah. An-nar. Tebal ya. Mufakhamah. Li'anna Li'anna bidhammi. qablaha Li'anna qablaha harfu mad. li'anna qablaha harfu mad Qablaha maftuh. maftuha. Iya. Kan itu ya. Kalau kaitannya dengan fathah, mau sebelumnya sukun, ada mad, ada huruf lin, maka dia dibaca tebal ya. Kalau huruf lin baca tipis afwan. Kalau ini sebelumnya alif, sebelumnya fathah. Sebelumnya alif, sebelumnya fathah, maka harus dibaca tebal. An-nar gitu ya. Rohnya tebal. Kemudian kalau wasol, rohnya tebal atau tipis? Kalau wasol tebal Ustazah. Iya, karena Li'anna bidhammi. iya bidom karena harokatuha dom. Lianna harokatuha atau mazmuma boleh ya. Ini kaitannya dengan kalau hamzah wasol kalau wakof. Kalau wakof dia tebal karena alasannya ini sebelumnya harokat fathah ya. Kalau dia wasol dia tebal alasannya apa? Alasannya dia harokatnya doma. Jadi alasannya yang beda. Bacanya tetap sama ya, tebal, alasannya beda. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Insyaallah. Barakallahu fi. Jazakillahu khairan. Jazakallah Ustazah. Iya, ya khairul jaza. Yang perhatikan ini mimul jama ini. Jadi mimul jama ini kalau berhenti nggak boleh pakai ismam dan rom karena dia bukan harokat asli. Dia harokat tambahan. Nah, karena tambahan apa? Karena untuk menghindari dua sukun. Oke. Lanjut berikutnya yang mau baca. Nah, Ustazati, Iya, Umutri silakan. mohon bimbingan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dibuka rahangnya, oh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitoni dorong. To, bukan to, to. Asyaitoni. Toni. Tonir rajim. To disebutkan tenggorokannya. Asyaitonir rajim. Sempit tenggorokan bukan berarti rahangnya nggak buka, tetap dibuka ya. Arro juga Oh, dibuka. Arro, bukan arro. arro, arro, Arro. arrojim. Arro. Arrojim. Iya, arrojim. Jangan lupa harokat fathah dengan kaidah membuka rahang. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Buka rahang, bro. Bismillah ke terlalu tebalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ro tetap dibuka rahangnya. Lanjut. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Fidayatu, tunya jelaskan dulu baru masuk ke wawu baru digunahkan. Fidayatu wala فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. fidayatu fidayatu wala فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. lanjut. مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Mouse wabisa sinnya dijelaskan ya sofirnya wabisal masir وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. al masir المصير. ya al masir masya Allah barakallahu fiik jazakillahu khairan. Jadi perhatikan di hiya maulakum Hiya maulakum. Hiya nun waw sakinah ba'da halam ya sudah. badaha Itu ada harfulin. Waw sakinah qablaha fathah harfulin. Sekarang namanya mim. Waw sakinah. Mim mutaharika. Mutaharika. Wa martabatul gunnah angkos matakun. Angkos matakun. Mau ya bunyinya mau. Kemudian Mau itu ada harfulin. Kemudian la matobi harokatan. Sabit waslan wa waqfan. Iza langsung dilanjutin Ustazah. Iza ya, waqf. Enggak ada iza. Oh iya. Waslan wa waqfan udah. Langsung pindah. Ke kum ya Ustazah. Kum itu mim sakinah ba'daha waw hukmuha idhar safawi wa martabatul idhar wa martabatul gunnah naqisah. Iya. Naqisah. Oke, langsung aja wabi sal masir gimana? Wabi sal itu ada alif lam ta'arif qamariyah. Sin coba sin martabah sofir. Sin martabah sofir
apa ya kemarin tuh? Apa? Adana daraja. Mas Iya, Tabas Sofir adana berharokat daraja. ya. Adana daraja. Udah Adana nulis ya Mas adana Tabas Sofir? martabah sofir, eh ahlusam. Martabas Sofir nggak ada halusan. Martabas Sofir udah ditulis belum? Martabas Sofir. Oh iya belum Ustazah. Oke, nanti aja. Nanti bareng-bareng. Oke, sekarang berikutnya. Jadi Al-Masir. al-masir, alif lam, komari ya, atau idhar komari. Hamzah wasol dulu. Hamzah wasol. Oh iya. Hamzah wasol, Hmm. ibtidaan, Hamzah tungtab wasol tuktab la tungtok atau harfu ham- za'idah. atau harfu zaidatul huruf fi rosam gitu ya Ustazah. Iya. Zaidatul hurufi Zaid- rosem. Zaidatul huruf fi rosam. Berapa Mm-mm. alnya ya itu? Alif lam, Iya. tamsiyah ya Ustazah. Iya. Alif lam apa? Lam ta'rif. Alif lam, ta'arif, eh, Apa? sifrul mustadir, tuktab. Alif tam nggak ada cifran di Ya situ. Allah, iya Alif iya. lam ta'rif. Alif lam ta'rif, idhar. Izhar Hukum qamari. hukmuha idhar komari. Mm-mm. Tadi apa tuh zaida atau zaidatul huruf huruf firosem. Yang tadi itu ininya aja, hamzah wasolnya aja. Ibtidaan hurikat bi Bi fathi di anna li anna ma'alam ta'rif. ma'alam ta'rif. Jadi habis hamzah wasol langsung diharokati apa kalau dimulai gitu ya. Jadi hamzah wasol yang pertama dia So, tuktab la tungtok atau hamzah wasol apa? ziyadatul huruf firosem. Ziyadatul ziyadatul huruf fi rosam. Kemudian al idza ibtidaan ya. Idza ibtidaan hurikat bi fathi li'anna ma'a lam ta'rif. Udah gitu baru lam ta'rif qamariyah hukmuha idhar qamari ghairu lazimah gitu ya. Ya, gimana Oke. tuh tadi Ustazah awalannya Ustazah? Jadi awalnya dari ini hamzah wasal Hamzah tuktab la wasal. tungtok. Hamzah wasal terus Ustazah. Tuktab la tungtok. Tungtok. Terus Atau tadi apa? atau Hamzah wasal. hamzah wasal ziyadatul huruf firosem. Iya, ziyadatul huruf fi rosem. Kemudian lam ta'rif qamariyah. Ibtidaan dulu. Idza Kemudian ibtidaan iza ibtidaan hurikat bi fathi. hurikat bi fathi Li'anna li'anna ma'alam ta'rif. ma'al lam ta'rif. Berikutnya lam ta'rif qamariyah. Lam ta'rif qamariyah. Hukmuha idhar qamari. Muha idhar qamari. Yang lain juga nyatet ya, nggak apa-apa. Kalau udah hafal nggak usah, nggak apa-apa. Idhar qamari ghairu lazimah. Ghairu lazimah. Kalau yang alladzi tadi di atas ada ya, alladzi itu lazimah. Kalau ini ghairu lazimah. Nah, terus Oke, Masya Allah. Sekarang ganti, udah lam ta'rif. Ganti huruf berikutnya huruf mim. Mim Mim mutaharika. tambah mutaharika wa martabatul gunnah angkos matakun. Iya. Sekarang masir. Sod harfu isti'la. Sod harfu isti'la. Martabah takhim. Sod harfu isti'la. Martabah takhim ahlu syam. Martabah takhim ahlu syam. Ahlu syam. Tingkatan keberapa? Al-Khamis. Al-Khamis. Iya, Ahlu Sam Al-Khamis, Ahlu Mesir Asani. Asalis. Asalis. 3 itu.
Ya. Jadi apa? Harfus sad, harfu isti'la, martabat takhim, ahlu syam, al-khamis, ahlu mesir, as-salis. Ya. Kemudian sir, mad tabi'i, harakatan, sabit, Sir matabi harakatan. Sabit waslan wa waqfan. Idza was la waqfan. iya la matabi harakatan. Sabit waslan la waqfan. Idza waqfan mat arid li sukun arba'a au sita harakah. Astaga, kemudian masih ro sakinah, Ro sakinah sukun arid, sukun arid. Ro sakinah sukun arid. Mufakhomah. muraqqaqah, masir, Oh iya murakokoh ya. Ro sakinah sukun arid murakokoh. li'anna qablaha ya sakinah, qablaha maksuro. Qablaha maksurah ya Ustazah. Qablaha ya sakinah, qablaha maksuro. Coba ulang lagi Ustazah. Ro sakinah sukun Mm-mm. arid. Ro Mm-mm. sakinah Muraqqaqah, sukun arid murakokoh. li'anna, Qablaha. Oh di anna. li'anna, qablaha Di anna qablaha. ya sukun, Qablaha. Ya sukun. qablaha maksuro. Qablaha maksurah. Qablaha sukun, qablaha maksuro. Kita wasalna Idza ro. wasalna. Idza wasalna. Ro Mm-mm. mufakhomah. Mufakhamah, iya. Li'anna Lianna harokatuha harokatuha. mazmumah. Lianna harokatuha Mazmumah, mazmumah. iya. Lianna harokatuha. Dia kalau wasol dibaca ronya tebal. Kenapa? Karena harokatnya dhammah. Iya. Hukum ro ya. Hukum ro harokat dhammah dibaca tebal. Kalau wasol. Tafhim. Iya, tafhim, mufakhamah. Jadi kita wasolna ro mufakhamah li'anna harokatuha madmumah. Tuh, Masya Allah. bingung nggak? Jelas kan ya? Sedikit bingung Ustazah. Agak bingung. Mana yang Kok bingung? Biar panjang? nggak bingung. Kok panjang banget sih, Ustaz? Agak panjang ya? Agak panjang. Padahal Iya. ini, oh tadi Hia ya? Tadi dari Hia sama Wabi Isal Masir. Oke, Masya Allah panjang. Masya Iya. Allah. Barakallahu fiik. Semoga ya dia lebih nempel lagi nanti ya. Amin, amin ya Allah. Mohon doanya Ustazati. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Yassarallahu murakum. Ini Amin belum ya bahas Allah. mat, tapi udah hafal sih mat arid, mat Iya, tabi'i ya. iya Masya Ustaz. Allah. Nanti lebih rinci lagi dibahas di mat berikutnya. Selamat Ustazati. Barakallah, Jazakillah insya Allah, khairan insya Allah. Ustazati. Sehat Amin selalu. wa iyyaqa khairul jaza. Genta mau baca? Mau saja, tapi ada Umi Citra aja dulu nggak apa-apa. Alhamdulillah, Masya Allah. Assalamualaikum Ustazati, syukran Umi Kanta. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Udah Di ayat kembali berapa Ustazah? lagi nih. Amin, amin ya Allah. Umi Citra sehat? Sehat, Alhamdulillah Ustazah. Semoga Ustazah Alhamdulillah. selalu. Iya. Afan Amin, tadi amin pagi ya. belum bisa bersama Ustazah. Nggak apa-apa, insya Allah. Saya juga tadi pagi belum bisa. Aduh, kalau bisa pegang sendiri tadi ya. Betul-betul nggak bisa tadi itu. Oke, Baik lanjut Ustazah. yuk. Ayat 15 ya. 15 Ustazah. Baik, Bismillah. Mohon koreksi dan bimbingan ya, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya yuk dijelaskan hi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Falyawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru Mm-mm. ma'wakum ma'wakumun naru hiya maulakum. Ruhnya tebal. Ma'wakumun naru hiya maulakum. Ma'wakumun naru hiya maulakum Hmm. wa bi'sal masir. Wa bi'sal masir. Oke, lanjut. Alam Udah ya? ya Udah, eh Afan, cukup. Satu ayat aja. Maksudnya lanjut ini di awal kata, awal ayat. Silakan dibuka. fal di sini ada fal, ada Mm-mm. alif lam eh, komaria alif lam ya komaria ustazah dibaca Ya, jelas eh bahasa Arabnya gimana ya? ya Eh, coba. hukmuha Jadi eh, itu sebetulnya tadi menulis lam ta'rif apa hamzah wasol. Ini ada hamzah wasol ini. oh Betul iya nggak itu? ustazah, Di betul-betul ada fa kepala dengan sode. alif. Tapi hamzah wasolnya kemasukan huruf Lam, jar, huruf jarnya huruf fa. jar. Iya, ada kemasukan huruf jar, maka dia gugur ya, secara bacaan gugur. Tidak bisa Mm-mm. diawalin di sana juga. Langsung gugur, mengalah ya hamzah wasolnya. Jadi hamzah wasol secara rosem tertulis, tapi secara pengucapan gugur dia. Jadi Jadi gimana tuh? eh, em, ini tadi Hamzah belum wasol, dibahas tadi. tuktop lah tuktop ya ustazah. Enggak tuk tablatung tok dia apa secara rosem tertulis jadi apa ya lafdon secara lafdon gugur ya. Em, apa itu secara tulis apa secara rosem sabitan rosman wa lafdon Bentar, ustazah. wa lafdon. Jadi tertulis secara rosem, secara pengucapan tidak ada gugur secara pengucapan, langsung gugur dia karena kemasukan li'anna lidukhuli harfu jar fa ya harfu jar Ana li'anna ulang ustazah. lidukhuli. Sabitan rosem, Mm-mm. terus Sabitan terus. rosman atau rosem Mm-mm. la lafdon la La lafdon. lafdon. Mm-mm. Li'anna Maksudnya tidak lidukhuli. terucap ustazah. Mm-mm. La lafdon bi ana karena Li'anna li ana lidukhuli harfu jar. Harfu jarnya lidu apa? Fa. fa Mm-mm. liduhuli harfu jar. Mm-mm. Harfu jarnya fa. Mm-mm. Kemudian ustazah Iya, udah itu. sabitan rosman Mm-mm. la lafdon Mm-mm. li ana liduhuli harfu Lidukhuli jar. harfu jar. Iya. Kemudian eh, Lanjutnya. Habis itu apa? berat. Habis hamzah wasal apa? Habis hamzah wasol ada itu lam yang dibaca jelas, lam Apa itu? komariah ustazah. Lam Lam komariah. komariah. Iya, Afwan sudah. Sabitan rosman lalabdom liana lidukuli harfu jar. Masih ada kelas ini. Kemudian Iya, silakan. Lanjut. iya baik ustazah. Lam Eh, ta'rif. lam ta'rif alif lam ta'rif alif lam komari Mm-mm. Hukmuha. hukmuha izhar dibaca jelas. Mm-mm. Izhar Izhar komari. komari. Hukmuha Lazim. izhar komari. Lazim atau ghairu? Tunggu. Ghairu lazimah ustazah. Iya, ghairu lazimah. Mm-mm. Ghairu lazimah. Oke, lanjutnya, Yau.
Yau itu harfulin. Harfulin. Idza wasalna, idza waqafna, Iza waqafna. Mad arid sukun. mad arid lin. Mad arid lin. Afwan, ya betul. Mad arid lin. Harokatan Harokatan. Arba'ah. Atau sita arba'ah. au sita haroka. Au sita haroka. Arba'ah Jadi sita haroka. Au sita haroka. harokatan au arba'ah au sita haroka. Harokatan arba'ah au sita haroka. Boleh. Jadi itu al-yaum. Kalau idza waqafna, hukumnya ya, hukmuha mad arid lin harokatan au arba'ah au sita haroka. Tadi Rafa, apabila ya Ustaz? Iya, idza waqafna. Iza waqafna. Bila dibaca waqaf. Mad lin arid li sukun. Madlin arid li sukun. Harokatan. Arba haroka. Au Au sita haroka. au arba'ah au sita haroka. Au arba'ah au sita haroka. Iya, yaum. Kemudian Idza yaum. waqafna ya, masih di waqaf berarti mim sakinah sukun arid. Mim sakinah sukun arid. Martabagunna naqisoh. Naqisah. Idza wasalna Iza wasolna jika dia disambung menjadi fal mim yauma. Mim martabagunanya. martabagunanya angkos matakun. Iya, Matakun. beda ya. Iya. Beda waqaf, beda wasol. Martabagunanya, Masya Allah. Lanjut. La matobi'i. Harokatan. Kemudian harokatan. Sabit. Sabit waqafna. Sabit waslan waqafna. Sabit waslan la waqfan. Waqfan. Sabit waslan la waqfan. Wa. Pakai wa. Dan apabila dia matobi'i sabit waslan wa waqfan. Iya, Masya Allah. La itu ya. Kemudian yuk hamzah ya Ustazah. Hamzah koto sakinah. Hamzah koto sakinah. Apa? Hamzah koto. Ya, dengan apa? Ra'sul ain. Ra'sul ain saghir. Artinya dengan tanda Ra'sul ain, kepala huruf ain kecil. Oh, Masya Allah. Di sini di atas hamzah Ustazah ya. Hamzah Ya, koto. Hamzah itu. Ra'sul ain. Hamzah koto. Ra'sul ain saghir. Alal harfu waw itu ya. Jadi di atas huruf waw. Sakinah. Masya Allah. Oke, nanti itu dibahas. Nanti belum dibahas soalnya. Nggak apa-apa. Sekarang kho langsung. Kho. Khodu. Nggak ada Ustazah. Kho huruf apa? Kho. Huruf tebal Ustazah. Harfu muraqqaqah. Isti'la. Harfu isti'la. Kho ya. Harfu isti'la. Martabat takhim. Martabat takhim. Kalau isti'la itu ula Ustazah di paling atas. Adana. Kho. Ula ya Ustazah. Ahlu Syam. Kalau martabat takhim pakai dua versi. Ahlu Syam. Ahlu Syam yang nomor 1 ya Ustazah ya. Yang nomor berapa? Nomor 1. Ahlu Syam. Nomor 2. Oh. Ahlu Syam nomor 2. Berarti Ahlu Syam Asani. Kalau Ahlu Mesir Ustazah, Ahlu Mesir. Mesir yang keberapa itu? Ahlu Mesir yang ini dia belum hafal nih Ustazah nih, parah. Ahlu Mesir yang pertama ya. Ahlu Mesir yang pertama. Al-Ula. Iya, Al-Ula. Iya. Ahlu Syam yang kedua Asani, Ahlul Mesir Al-Ula. Untuk kho tadi ya Ustazah, istilah. Iya. Kemudian yukhadhu minkum mim harokat mim mutaharrika.
min mutaharika hukmuha ikfa hakiki. Ini mutaharika martabah gunnah apa? Martabah gunnahnya kalau ikfa itu kamilah Ustazah. Hmm? Mim mutaharika, mim berharokat martabah gunnahnya. Oh, mim berharokat martabah gunnahnya nakisoh. Mim berharokat. Mim berharokat angkos ya Ustazah. Iya, angkos mataku. Angkos Angkos mataku. Ya. Mim mutaharika martabah gunnah angkos mataku. Langsung aja tuh. Jadi Min dari itu. mutaharika martabah gunnah angkos matakun. Iya, lanjut. Mim sakin, nun sakinah. Nun sakinah ba'daha kaf Mm-mm. hukmuha ikfa Iya. hakiki. Mm-mm. Ikfa hakiki yang dekat, yang jauh. Dunia, Ustazah. Iya, dunia. Tapi disebutkan dulu ininya. Gunanya apa? Martabah Tebal gunnah. atau tipis? Minkum tebal Ustazah. Mingkum? Ming Tipis. Tipis dong. tipis dong kecuali kecuali qaf ya Ustazah. Iya. Jadi nun sakinah ba'daha kaf hukmuha ikhfa haqiqi muraqqaqah atau ikhfa haqiqi bi gunnah muraqqaqah. Ikfa hakiki muraqqaqah artinya ikfa hakiki yang tipis. Iya. Kemudian martabah gunnah langsung ya Ustazah. Martabah ikhfa dulu, martabah ikhfa. Martabah ikhfa-nya dia tadi ulia. Kemudian martabah gunnahnya martabah ikhfanya dunya. Martabah ikhfanya dunya. Oh ya ding yang jauh. Kemudian martabah gunnahnya kamilah. Masya Allah. Coba dilancarin. Ya Allah sabar Ustazah ya, tapi saya semangat. Gak apa-apa. Oke, nun sakinah. Nun sakinah ba'da kaf hukmuha ikfa hakiki muraqqaqah. Muraqqaqah Martabah ikhfa. Martabah ikhfanya dunia. Martabah gunnahnya kamilah. Iya, itu aja, Masya Allah. Oke. Masih ada satu lagi. Mim sakinah. Mim sakinah hukumnya adalah izhar. Izhar apa? Izhar safawi. Safawi. Diperhatikan kalau setelah izhar mim sakinah hurufnya apa? Kalau selain ba berarti dia izhar syafawi. Kalau dia ba berarti? Itu ikhfa safawi. Ikhfa syafawi. Beda hukum ya? Tergantung ketemu hurufnya sama siapa ya. Masya Allah. Kalau selain ba berarti izhar syafawi. Kalau sama ba berarti ikhfa syafawi. Bedanya itu aja. Masya Allah. Barakallahu fi. Jazakillahu khairan. Udah. Udah. Baik Ustazah. Syukran, Masya Allah senang sekali. Jazakillah khairan Ustazah. Iya, khairan jazah, Masya Allah. Oke, lanjut. Berikutnya mungkin ta. Ya, Ustazah. Tunggu. Lagi. Masih pusing nggak? Masih pusing? Enggak. Udah mengedit malah nggak pusing, Ustazah. Bentar. Pakai itu dulu, pakai satu lagi. Bentar. 15. Saja pakai akun sendiri. Kalau pakai aku pakai ini salah. Ya udah nggak apa-apa deh. Apa aja deh. Oke. Mau bimbingannya Ustazah ya? Ya, sama-sama kita belajar. Ayat 15 ya, Ustazah. 15 aja Ustazah, ayat 15. Ya, 15 aja. Ya.
أعوذ أعوذ بالله من الشيطان Ainya الرجيم kok jadi berat banget. Ainya diringankan yuk. A'udzu Baik. a'udzu billah. Ringan aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Lanjut. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا Lalu Oke, lanjut fal Ustazah. yauma dikata mingkum bukan ming ya. Dijelaskan, dijernihkan bukan ming tapi mingkum. Mi-nya dijelaskan dulu. Mingkum fidayatu wala coba. Minkum fidayatun wala minal ladina kafaru. Innalladzina kafaru. Minal ladina kafaru. Kafanya jangan berubah ya. Kafa itu sama levelnya istifham. Minalladzina kafaru. Minal ladina kafaru. Iya. Ma'wakumun nar. Hmm. Hiya maulakum. Iya, hanya berarti ya di awal itu harus sama kuatnya dengan berikutnya. Hiya maulakum. Hiya maulakum. Ya, kum. Wa, Semuanya. Oke, lanjut. Wabisal. wa bi'sal masir. Wabisal masir. Kurang mubasyarah namanya. Wabisal masir. Wa bi'sal masir. Iya, Masya Allah. Itu tipis ya, roknya karena disukunkan. Barakallahu fi, jazakillahu khairan. Silakan dibaca. Di, Yang di, mana? di ini aja. Lanjutnya berarti ya. Fidyatun wala minal ladzina kafaru. Fidayatu dal sakinah di tengah apa ya? Saya kemarin lupa. Wasatul. Eh, eh Apa di tengah? bentar, saya catat. Eh, Hmm. lupa Ustazah kayaknya datanya di mana. Kalau Apa? lagi pusing malah nggak Oke. ketemu ya Ustazah. Qalqala sughra li'anna fi Kalau wasatul li anna kalimah. Fi wasatul kalimah. fi wasatul kalimah. Mm-mm. Di tengah-tengah kata ya, di tengah kata maka dia qalqalah sughra. Sugro. Mm-mm. Jadi dal sakinah qalqalah sughra li'anna wasatul bi wasatul kalimah fi wasatul kalimah. Dal sakinah hukmuha dal sakinah hukmuha qalqalah Qalqalah. sugro li anna wasatul kalimah. Mm-mm. Ya. Itu ta tanwin badaha wau fi kalimatain hukmuha idgham bigunnah naqis idgham bigunnah naqis hukmu hukmu sakit itu kan taklidnya ya. Hukmuha idgham naqis bi gunnah. Idgham hukmuhu idgham naqis bigunnah bigunnah Mutaqaribain saghir. mutaqaribain soghir wa martabaguna akmal matakun. Mm-mm. Masya Allah. Wa harfu atof Hmm. lian enggak usah ya. Wa Ala atau. fathi. Waw ada Bagus. berapa sih? Waw itu. Waw, jis waw.
Wau atof, wau perintah, ada wau perintah, wau atof. Saya wau perintah lupa Ustazah namanya. Wau perintah juga ada. Wau Wau qasam atof, apa? eh, wau Qasam perintah. ya. Oh, qasam apa qasam? Kosem ya namanya, wau perintah. Wau qasam itu wau sumpah. Sumpah ya, Wau wau qasam sumpah. wau sumpah. Oke, lanjut La, lagi. la, la matobi'i, Harokatan harokatan, ida wakfan, sabit, sabit, sabit sabit. wakfan, sabit wakfan waslan. Hmm. Mina, mim mutaharika, wa martabaguna, angkos matakun. Na, Hmm. Ada eh, mina, mina apa mina? Mina Hurika. dia hurika, dia kan ini apa iltiqo sakinain ya Ustazah. Jadi ada itu kau sakinain. Ngomongnya Iltiqo gimana? iltiqo ilakot ilakotun. Bukan. Ilakotun ya Ustazah. Iya, ilakotan ilako sama aja. Ilakotun huruf ilakotun harfu Jadi kalau jari mau pelengkapnya di sana ada kaidah iltika usakinain. Gimana ngomongnya? eh hulikat Hunaka hunaka maujudah, majudan hunaka maujudan maujudah, hunaka maujuda kaidah iltika usakinain. kaidah iltiqo usakinain Hmm. eh Hurikat bi hurikat bi fathi adal harfu jar. apa Alal harfu alal harfu jar ya di atas huruf nun itu ya. Nunnya kan ya min huruf jar ya. Alal huruf jar li takhallus iltiqa. litaqolis iltiqo usakinain bisa Coba diulang. eh lupa Hunaka Ustazah. maujudah. Hunaka. Lagi ini kayak lagi ngeblank saja Afan. Oh ya, yuk hunaka maujudah. Hunaka waujudan Maujudah. Kaidah iltika usakinain. hunaka Maujudah. hunaka maujuda Kaidah iltika usakinain. tulis aja deh Hmm. pada saja hunaka Maujudah. maujuda Kaidah iltika usakinain. kaidah iltiqo usakinain Iya. Hurikat hurikat bi fathi. bi fathi Di mana? Alal harfu alal jar. harfu jar Li takhallus litaqolus maftuha fathi apa fathi apa maftuha saja litaqolus iltika usakinain. litaqolus Tadi iltiqo Tadi udah diharokati fathah. Hurikat bi fathi ala huruf jar. Sudah. litaqolus Iltika usakinain. iltiqo Sudah. usakinain Iya. alladzi hamzatu Sebelum waslin alladzi apa itu? Hamzah wasol. hamzah wasol ibtidaan Belum idaan. Hamzah wasolnya apa tuh? Kalau hamzah diwasol. wasol Kalau diwasol gimana hamzah wasolnya? hamzah wasolnya Ya, berarti tertulis tidak terbaca. Apa? hamzatul waslin la tuntok Tuktab. tutab la tuntok Iya, tuktab la tuktok. ida Pakai cara ida lain apa tadi? ibtidaan Pakai cara lain apa? ida ibtidaan hulikat Kalau cara lainnya apa? Cara lain tadi ada, udah cara lain. Hamzatul waslin Apa tuh? Selain ibtidaan tuktab la tungtok. Selain tuktab la tungtok apa? ibtidaan
Selain itu sebelum itibdaan. Selain tuktab la tungtab, apa tadi? Alif lam ta'rif komari. Itu adalah hamazat apa? Ziyadatul huruf fi rasm. Apa? Hamzah Ziyadat wasal. Ziyadatul huruf fi hamzah rasm. wasol Mm-mm. ziyad ziyadatul huruf Mm-mm. Fi rasm. bi rosem. Fi rasm. Oh, Dari fi rosem. Mm-mm. Hmm, Jadi hamzah wasal itu huruf tambahan aja, ya. Huruf tambahan aja. Jadi selain tuktab la tungtok itu atau ya. Kalau nggak kalau tidak bilang tuktab la tungtok pakai itu boleh. Jadi hamzah hamzah wasol wasal ziyadatul huruf di rasem. rasm. Ya hanya sebagai huruf tambahan saja hamzah wasalnya ya. Jadi terus harus ditulis memang, tetapi tidak diucapkan saat dibaca wasol. Oke. Sekarang idza ibtidaan. Ida ibtidaan hurikat bil fathi Mm-mm. ghairu lazimah. Li'anna idza ibtidaan. Li'anna lam ta'rif. Li'anna ma'lam ta'rif. Oke, lanjut. Lam ta'rif apa? Ghairu lazimah. Lam ta'rif qamariyah apa? Lam ta'rif Ya. komariya idza Mm-mm. komar. Ah, ah. Alif lam ta'rif komari. Qamariyah apa syamsiyah? Samsia gue benar saya. Hmm. Alif lam ta'rif samsi. Idgham Hukmuha. samsi. Hukmuha idgham syamsi. Idgham samsi. Kamil. Lazimah. Lazim. Lazimah. Hmm. Lazimah. Mana sih? Idgham syamsi lazimah. Lazimah. Iya. Itu lazimah ya. Dzin mad tabi'i harakatan. Maktabi harokatan sabit waslan wa waqfan. La waqfan. Idza Ida waqfan. waqfan mat arid li sukun au harakatan au sita au arba harokat. Harokah. Au sita harokah. Iya, jadi harakatan au arba'ah au sita harokah gitu ya. Oke, dzin berarti nun sakinah sukun arid, martabah gunnah, Nakisoh. naqisah. Ida Idza wasolna nun mutaharika wa martaba guna angkos matakun. Iya, Masya Allah. Kafaru terakhir yuk. Kafaru mat tabi'i harokatan ida sabit waslan Sabit. wa waqfan. Iya. Kemudian Ro murakkab atau mufakham? mufaqqamah. Mufakhamah. Li'anna maftuhah. Li'anna harakatuha mazmumah. Mazmumah. Iya. Mazmumah itu doma ya. Ya. Atau mazmum boleh. Mazmum aja boleh. Mazmumah boleh. Jadi ra mufakhamah li'anna harakatuha mazmum boleh ya. Terus Masya itu Allah. hamzah itu alif sifar mustadi Alif sifar mustadir. Iya apa? Alif sifar mustadir. Apa tuh? alif sifar mustadir ya mustadir. Sifar mustadir apa sih yang tertulis tapi tidak terbaca apa saja? Tuktab la tungtab atau la tungtab atau sifar mustadir ziyadatul huruf fi rasm. Alif sifar mustadir dia datul huruf fi rasm. Iya. Tertulis tidak terbaca. Gitu ya. Iya. Beda tadi sama dengan ini hamzah wasol. Tapi beda di hamzah wasol yang di ayat atas itu, di awal ayat hamzah wasolnya udah dimasuki huruf jer. Jadi tidak boleh dikatakan tuktab la tungtok. Tidak. Yang mana saja? Ini fal yauma. Fal yauma. Yang dia nebeng dia apa ya? Iya, lain bicaranya nanti kalau udah masuk ke situ. Ya, jadi apa itu nanti dibahasnya insya Allah ya, tulisannya tahun pekan depan insya Allah ya. Insya Allah. Nanti bahas. Tadi kita baca ayat 15 saja kan ya? Ya 15 saja. Insya Allah kalau udah lancar nanti tambah ayat ya. Ini kalau belum lancar satu ayat dulu aja. Insya Allah. Barakallahu fiik. Kelas ya. Alhamdulillah. Ya Allah.
Wa iyyaki khairul jaza. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan dihafalin ya. Semoga lebih mantap. Ini untuk apa? Untuk menajamkan hukum-hukum tajwid kita kalau dirinci. Jadi sekalian murojaah. Nanti jadi oh ini hukumnya ini langsung. Tinggal diucapkan via bahasa Arab. Indonesianya mah insya Allah udah hafal Ustazah, tinggal bahasa Hafal. Arab aja. Iya, dilancarkan berarti. Tinggal melancarkan aja ya. Insyaallah. Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat. Amin. Dan Ya. semoga Allah terima amalan kita, baik yang mendengar ataupun yang menyimak kita sama-sama ya. Amin. Supaya menjadi, ya Allah berikanlah berikan atas bacaan Quran atas bacaan Quran kita ini, dan Amin. semoga Allah menerima apa yang kita baca dan Allah ridho dan kelak menjadi saksi di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wabarakatuh. jazakallah khairan kasiran Ustazati. Syukran Umi Amin, amin. Kenta dan semua. Amin. Selamat melaksanakan Izin sholat zuhur. meetingnya sabar semua. Ya. Kembali.